Dobar dan svima. Evo nam nove teme na što vas vaše tijelo upozorava. Učinilo mi se da bi mogla ovo biti jedna interesantna tema, pa hajmo vidjeti što je to simbolički ovdje se otvorilo, a što bi mogli iščitati kao važno ukoliko ste odabrali grupu broj 1 i kartu smrti. U prvom redu bih rekla da je kod grupe 1 zapravo kod većine vas zdravlje dobro uz prolazne poteškoće. To da je zdravlje dobro i poprilično stabilno, ajmo tako reći, vidi se iz karte kraljice novčića, karte snaga i ciganske karte kuća. Dakle, ovdje imamo upliv znaka lava. Lavom vlada sunce, sunce je sam život, tako da vaša vitalnost je ovdje izražena, a zbog upliva energije škorpiona rekla bih da ste uistinu izdržljivi i da je kod vas moć iscjeljenja i obnavljanje vlastite energije zapravo na jednom zavidnom nivou. Također ovdje imamo upliv i energija jarca i nekako sveukupno gledajući te prolazne poteškoće uključivale bi nesanicu, kosti, ruke, ramena, kičmu i nekako možda općenito fobije su moguće ovdje, možda strah od prolaznosti života, prolaznosti vremena, ali ne bih rekla da je to nešto ozbiljno, već nešto kao zabrinutost nad životom što se kod vas pojavljuje periodično. Ono što je ovdje poprilično interesantno, barem meni, to je da se simbol zmije u ovom otvaranju pojavljuje 3 puta na karti kraljice novčića, na karti poruka i na karti neiskrenosti. Znamo da je simbol zmije zapravo simbol koji je zastupljen u medicini i zapravo ono što me prvo asociralo na to je kraljica novčića kojoj zmija sa stabla spušta zapravo taj novčić u naručje. Novčić kao simbol cjelovitosti i stabilnosti, obzirom da se ovdje radi o toj zemljanoj energiji, dakle radi se o vašem tijelu. Tu je interesantno da me zapravo ta zmija podsjetila na Asklepijev štap, koji je bio starogrčki simbol povezan sa liječenjem bolesti i sa astrologijom kroz to medicinsko umijeće. I tu je zapravo simbol zmija koja je omotana oko štapa, a inače predstavlja zvježđe zmijonosca, dok na karti poruka imamo zapravo Hermesov štap. Merkur ga nosi u ruci i tu su zapravo oko štapa omotane 2 zmije sa krilima. Tako da ovo je baš nekako pokazatelj da nam se čitanje na neki način baš fino otvorilo kako bi nam zapravo pokazalo da taj simbol zmije u biti je moć kontrole života i smrti, ajmo tako reći. Ja bih rekla da ovdje vrlo često ste vi
vrlo iscrpljeni. Kao što vidite, karta poruka zapravo trči prema karti bolesti, znači vi padate u krevet od umora, pod navodnicima, jel? A onda opet taj lopov s druge strane, to su ove karte u drugom redu, krade tu bolest, što je zapravo dobro. Karta lopova, ovisno prema kojoj karti je okrenuta, ona to nešto krade. Znači ovdje lopov krade tu bolest, što vidimo jednu sliku ozdravljenja, brzog oporavka i nekako sve skupa, kad još se nadoda da imamo te simbol zmije koji je vrlo istaknut u ovom čitanju, vidimo sliku iscjeljenja. Znači, uz sve to, ova karta poruke je ispod karte kraljice novčića i ta karta poruke zapravo označava sliku na kojoj svi dijelovi tijela međusobno komuniciraju. Što znači zapravo da ste vi u ravnoteži, da je vaš organizam u ravnoteži. Moguće je vrlo često da ste u stalnom pokretu, da ne mirujete, baš zbog te karte poruka. I nekako čini mi se da ovdje bi bilo potrebno da si pripazite na povrede, na zglobove, tetive, pad imuniteta je recimo ovdje isto izražen. I moguće čak ako gledamo dijagonalno ove karte, ova kraljica novčića zapravo je u sjedećem položaju, možda puno sjedite, pa moguće su vam problemi recimo sa probavom i kao što rekoh na početku sa kičmom, pa bi bilo dobro da se počnete baviti nekom gimnastikom, sportom, da razgibavate svoje tijelo kako biste mogli povratiti se, znači, u nekakav normalan životni tijek pokretljivosti, jel? Možda vas nekad boli kičma. I nekako mi se čini da ovdje uz sve to imamo kartu Božjeg oka, a to bi značilo da ne samo da ste zaštićeni božanskom zaštitom, znači kod vas se bolest praktički ne može ispoljeti. Znači zaštićeni ste definitivno i ovo Božje oko nam predstavlja loš vid, znači provjerite svid, vid vam može biti s vremenom sve lošiji. Predstavlja s ovim zvijezdicama umor na koži, suhoću kože. Ovdje je naglašen nedostatak vitamina A. I rekla bih da vi često krijete od bliskih ljudi zapravo koliko ste iscrpljeni. Evo. To je ono što vidim. Znači ovdje bi bio savjet da zapravo sa kartom kuća nekako se povučete u neko mirnije okruženje, da se odmorite, da napunite baterije i da povedete računa o ishrani. Jer mi se čini da nekako je ovdje baš naglašeno da kada ste iscrpljeni, da u biti čak ne možete ni pošteno zaspati. Znači ovdje je ta nekako nesanica naglašena, znači vidimo na karti bolesti da je osoba u krevetu, leži širom otvorenih očiju, kraj toga je karta lopova koja nam predstavlja noć, znači vidimo da se dosta mučite, možda većina vas, kako biste mirnije i
spavali i budili se odmoreniji, ali kažem, ovo nije ništa strašno jer dobro u cijeloj priči što taj lopov krade tu bolest, tako da vi koliko god žurite i možda idete na sve strane i puno radite, zapravo padate u krevet iscrpljeni, ali onda nakon što obnovite energiju vi krećete dalje i u principu ovo je jedno dobro čitanje za vas. Želim svima iz grupe 1 ugodan vikend, čuvajte se i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Evo nas i kod vas koji ste odabrali grupu 2. Želim svima dobar dan, pa hajmo vidjeti na što vas vaše tijelo upozorava. Ukoliko ste odabrali karticu 7 kupova koja je pod uplivom Venere u Škorpionu, a kao što vidimo na njoj je čovjek koji praktički se klanja ili ti moli. Ja bih rekla da se ovaj čovjek moli Svevišnjem. Oko njega je razbacano tih 7 kupova koji su nekada bili puni, tako da imam osjećaj da se ovdje možda radi o nekoj vrsti poroka, ovisnosti, možda psihičke smetnje ste imali, naglašene košmari, noćne more. Znači, ovdje zapravo ta emotivna osjetljivost koja je prenaglašena može utjecati na zdravlje. Možda vas je zapravo brinula neka emotivna situacija ili čak poslovna situacija. Možda niste imali određenu sigurnost, recimo i to je ovdje dosta naglašeno. Ali vidim da se u bliskoj budućnosti, ukoliko još to nije slučaj kod vas, ipak pojavljuje jedan plodonosan ugovor i stalan posao. Dakle, prestat ćete brinuti o poslovnom području života, vidim da ćete to realizirati, tako da je ovo dobra vijest u ovom otvaranju koje je vezano za zdravlje. I nekako opet s druge strane s ovom kartom oficira mislim da ste zdravlje doveli zapravo pod kontrolu. E sad, da li je to uz pomoć neke osobe? Može biti prijatelj kao podrška, može biti liječnik, može biti psihoterapeut. Ali može biti i ta okrenutost ka sjedinjenju s Bogom. Znači ta molitva, možda vam upravo ta molitva, ukoliko ste u toj nekoj fazi života i ukoliko ste skloni pomoliti se za neku bolju budućnost, možda vam upravo to na neki način daje snagu i energiju za dalje, da ustrajete na tom svom putu koji možda nije bio blistav. Ali definitivno ovdje kad se vaša financijska situacija sredi, kad se financijski oporavite, kad počnete zarađivati novac, vama se popravlja i zdravstveno stanje. Tako da ja mislim da vi zapravo ste ovdje sa Marsom u Jarcu ipak u cijeloj priči disciplinirani. Kao da ste sad između jako lošeg perioda koji je bio i perioda iz kojeg ćete uskoro izaći. Znači sad ste na jednom, ja bih rekla, srednjem putu. Znači imate tu disciplinu u liječenju svog organizma, popravlja se zdravstveno stanje, a također može biti možda i opomena da budete i nadalje disciplinirani i da nekako ukoliko osjetite da vam je potrebna pomoć, da možda ne možete sami ili uz podršku bliskih ljudi, da ipak odete liječniku. Ovdje na karti, znači oficira, imamo ove medalje koje su zabodene na strani srca oficira. Imamo mač. Znači, pripazite si na srce
moguće vam je probadanje recimo u grudima, povišen krvni tlak zbog tog Marsa i zbog uspravnog držanja na karti oficira, koji se dakle uspravno drži, naglasak je na kičmi. No nekako ovdje sa kartom sreća i sa kartom braka ja vidim da vi ćete naprosto se okrenuti prirodnim načinima liječenja. To mi je ovdje naglašeno. Jer u samoj biti vi sve te nekakve krize u životu što ste iskusili, taj duševni nemir, ta emotivna preosjetljivost, to je ono što vas čini u ovoj priči nesretnim i nekako mislim da ćete vi sami pronaći izlaz iz ove situacije. Jer kao što rekoh, vi ste po meni postali discipliniraniji no što ste bili, ali sa kartom braka još bi tu, s obzirom da je ona pod uplivom znaka vage, pripazite na bubrege, na prehladu. Moguće su vam još oticanje nogu, slaba cirkulacija, povrede nogu, to si pripazite i pripazite na ishranu. Znači ovdje mi je naglašena loša ishrana. Kada se financijski oporavite, po meni, ovaj novac koji ćete tu zaraditi, veća suma je naglašena, on će vam olakšati život, ali pazite, novac može biti i prokletstvo, jer dovodi do smanjenja fizičke aktivnosti i samim time biste mogli imati problema recimo sa gojaznošću, dakle to neko uživanje u hrani i nekako sve skupa mi se čini da ćete vi ipak kroz ovu cijelu priču koja je nekad bila vama teška i koja vam je donijela taj duševni nemir i probleme, da vi zaista izlazite pobjedonosno iz ove priče i da vas vaše tijelo upozorava da zapravo kroz zdrav način života, možda kroz, jogu, meditaciju, okrenutost duhovnim načinom življenja, vi zapravo možete vrlo lako iz ove situacije izaći bez posljedica i definitivno će vam se to isplatiti ukoliko budete poradili na sebi. Tako da, eto, grupa broj 2, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje, budite dobro, ugodan vikend i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Evo nas kod čitanja za grupu broj 3. Želim svima dobar dan i ukoliko ste odabrali kralja mača, mogli bismo ovdje reći da su kod vas izražene mentalne krize, jel? Da, mentalne krize. Vi ovdje, koliko vidim, živite jako brzo, ubrzano. I sa kraljicom štapova ja bih rekla da često imate možda problema s glavom. Glavobolje su u igri ovdje. No, isto tako sa kartom iznenadna sreća koja je pod uplivom Urana. Mislim da bi bilo dobro da pripazite na cirkulaciju, na živce, nervni sistem, proširene vene, grčeve.
Mogući su vam iznenadni alergijski napadi, ali najizraženiji je ovdje stres. Dakle, ovdje bi trebalo nekako pripaziti na taj stres i nakon svakog stresnog dana povući se nekako na kratko u svoju osamu i obnoviti unutarnji mir, primiriti se uz neku možda, ne znam, meditaciju, neku glazbu koja vas smiruje i slično. Jer, kažem, ovdje mi je stres najizraženiji. Karta suda je zapravo neutralna karta i po meni je to ravnoteža organizma, što bi značilo da se zapravo vi uvijek dočekate na noge. Znači, čak i kad dođe do nekog gubitka ravnoteže, vi nekako se dosta dobro priberete i nastavljate tim nekakvim svojim putem koji vam donosi, eto, neke stresne situacije. Također, ovdje sa kartom dara, rekla bih zapravo da cjelokupno zdravstveno vaše stanje, dakle, nije ugroženo, jel? Koliko se vidi ovdje je popravljanje zdravstvenog stanja, vraćanje zdravlja, no kad može biti pretjerivanje u jelu i piću, a bolest je ovdje po meni u prolazu, baš kao i karta posjete. Tako da ovdje su moguće neke kratkotrajne boljke, kao što rekoh. Mislim da je dosta to povezano sa znakom ovna, znači glava je u pitanju. Glavobolje su mi nekako najnaglašenije ovdje i taj stres. I naravno taj nervni sistem je jako osjetljiv, tako da je važno da se premirite, da se previše ne živcirate oko stvari koje možda ne možete promijeniti ili okolnosti, i uglavnom to bi bilo to. Ozbiljnijih nekih prepreka ja tu ne vidim u ovom otvaranju, tako da grupu broj 3 želim sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!